Hello, Assalamualaikum and welcome back at Bio for You. Okay, in this video, saya akan sambung dengan still chapter 2, 2.3, cells are grouped into tissues, but this time is regarding plants. On previous video, kita dah tengok berkaitan dengan animal cells. Okay, let's look at it. Okay, so here are the learning objective. Sambungan dia sama je. Okay, plant tissues. But in plant tissues, plant cell and plant tissues, kita akan tengok dekat apical meristem, ground tissue. Apa yang panggil sebagai ground tissue itu? Vascular tissues. Okay, so types of plant tissue. Okay, plant tissue ni terbagi kepada dua sebenarnya. Okay, the first one is meristem tissue and satu lagi sebagai permanent tissue. Okay, in plants, meristem tissue ni bermaksud sel yang baru sahaja buat. Maksudnya baru saja dihasilkan melalui mitosis tu tadi. Biasanya kita akan jumpa dekat apical ataupun lateral lah. Apical ni sama ada dekat shoot, dekat hujung tumbuhan tu, dekat pucuk ataupun dekat akar. Lateral ni yang kita jumpa dekat bahagian yang sisi yang dekat bahagian untuk dia membesar secara diameter dia tu lah. Okay, yang mana permanent tissue ni adalah tissue yang dah tetap dah. Fungsinya dan bentuknya semua dah tetap. Okay, so terbagi kepada dermal tissue, next ground tissue and also vascular tissue. Okay, kita tengok dekat meristematic tissue. They are cells that actively divide by mitosis. Okay, so dia adalah undifferentiated cells. Okay, maksud dia tak tahu lagi, dia tak spesifik lagi nak jadi sama ada xylem ke, phloem ataupun fibrous tissue. So the cell wall is very thin and there are small vacuoles and large nucleus. Okay, and also have compact cytoplasms and found in the zones of the plant where growth can take place. Okay, contohnya dekat hujung akar, dekat hujung pokok tumbuhan, okay, ataupun dekat ukur dekat batang tumbuhan tu tadi. Okay, so they are responsible for plant growth, sama ada primary iaitu elongation, mana dekat bahagian atas pucuk tumbuhan atau akar dia tu, ataupun dekat dalam secondary growth iaitu untuk increase in diameter dia, untuk diameter pokok tu semakin membesar. Okay, so these are the cells from which all other cells in the plant originate. Maksudnya sel xylem ke, phloem ke, semua mesti berasal daripada meristematic tissue terlebih dahulu. Okay, so there are three tissue system in plants. Okay, so dia dipanggil sebagai dermal tissue system, which is the plant's outer protective covering. So mana lapisan paling luar sekali itu adalah dermal tissue of a plant. Okay, so untuk ground yang kita ada yang kedua iaitu ground tissue system. Ground ni bukan maksud tanah, bukan maksud dekat daratan, bukan maksud ground ni adalah tisu asas ataupun tisu yang membuat yang terdapat dengan banyak sekali dekat dalam tumbuhan. Okay, dia ada 3 jenis zuriat pun kita akan tengok. Kemudian vascular tissue. Okay, bila kita sebut vascular tissue ni, dia ada kaitan dengan transportation, sama ada xylem ataupun phloem. Okay. So, from diagram ni kita tengok contoh kalau dekat daun, dia pun ada dermal tissue dia, vascular tissue dan juga ground tissue. Okay, so dermal tissue ni adalah lapisan paling luar sekali of the leaf. Dalam dia vascular tissue, xylem and phloem semua dekat dalam bundle ni. Okay, and ground tissue adalah selain daripada kedua-dua tissue tu tadi. Same goes with the stem. We can see the dermal tissue having the outermost layer, the vascular tissue here inside of the stem, and the rest of those tissue we call it as ground tissue. Same goes in the root, akar. So the outermost layer is dermal tissue. Dekat bahagian tengah-tengah dia vascular tissue. Selain daripada tissue tersebut kita panggil sebagai ground tissue. Okay, so kita tengoklah pula apa dia ground tissues ni, apa jenis-jenis dia. Okay, so ground tissues can be found in plants. There are three types: parenchyma cell, collenchyma cells, dan juga sclerenchyma cells. Okay, so what is parenchyma cells? Okay, parenchyma cells shape dia dari segi shape is isodiametric or roughly spherical. Kita tengok dekat sini, have primary walls. They are relatively thin and flexible. Means the wall itu nipis dan agak fleksibel sedikit. And the cell wall materials are cellulose, hemicellulose and pectin, and lacks of secondary walls. Okay, lack of secondary walls kat sini maksud dia wall dia tu tidak ditebalkan oleh structure lain, contohnya seperti lignin ke, tak ada.
Okay, so ini je yang dia ada. Okay, kita sama tengok dekat parenchyma. Dari segi structure dia, dia ada thin layer of cytoplasm. Okay, dia live at maturity. Maksudnya bila sel ni matang, dia live, dia hidup. Apa maksud hidup? Okay, dia ada nukleus dan dia still ada organel-organel lain. Dan dia juga menjalankan proses-proses seperti sel yang sedang hidup lah. Satu dia panggil sebagai live at maturity. And parenchyma cell ni dari segi softness ataupun kekerasan dia, dia adalah tisu yang paling lembut berbanding dengan cholenchyma and sclerenchyma. So nama ni kebetulan begitulah, parenchyma. Biasanya parent ni kan lembut, baik je kan. So parenchyma. Okay, have one large central vacuole. So we can see here, there's a very large vacuole here at the center, and usually they are arranged loosely. Loosely means they are not packed, and there are many intercellular spaces. You can see here this one intercellular spaces, another space there, another space there. So there are many spaces between the cells. So that's what it meant by arranged loosely. Okay, distribution, where you can find it: cortex and pith of stems, or cortex of roots, mesophyll of leaves. So you can find and look at this structure. You can Google it out. The specific diagram for each of these, so to increase your better understanding. Okay, so functions: to synthesize and storing various organic products such as starch, oil droplets, water and salts, secrete certain substances untuk hasilkan resins, resin, tannins, hormones and enzymes, and perform most of the metabolic functions of the plants. So most metabolic function of plants ni dijalankan oleh parenchyma. Cholenchyma, sclerenchyma tak. Okay. Bukan tak, kalau cholenchyma tu kurang. So it contain chloroplast to carry out photosynthesis. Okay, so kita dah tahulah parenchyma ni yang akan menjalankan, adalah sel yang mengandungi chloroplast untuk menjalankan fotosintesis. Okay. To enable gases exchange, pertukaran gas, allow transport of material through cell or cell walls untuk membenarkan bahan untuk lalu, have ability to differentiate into other kinds of cell, particularly when a plant has been injured. Maksudnya bila plant tu cedera ke, sama ada dia punya kulit tu terkopak ke, okay, macam mana ke. So tisu parenchyma ni lah akan boleh menjadi tisu yang gantian dia. As a ground tissue of stems and roots. Mana boleh jumpa untuk dekat dalam stems and roots. Stems tu dekat batang dia. Okay. So cholenchyma, dari segi structure dia, ni yang kedua, cholenchyma structure dia sedikit polygonal shaped and elongated. Okay, maksud polygonal shape tu dia macam bersegi-segi sedikit and elongated. Sini nampak dia panjang. So dia has thin primary cell walls, maknanya primary cell wall masih agak nipis. And cell wall dia diperbuat daripada similar like parenchyma, cellulose, hemicellulose and pectin, and unevenly thickened primary cell wall and especially thick at the corners. Okay, so in this case, if you can see this dark area ni bukannya intercellular space, bukannya ruang antara sel, itu adalah cell wall of this cholenchyma. So nampak cell wall dia tu unevenly thickened, maknanya penebalan dia tak sekata. Okay. Life at maturity, dia still hidup bila dah mature atau bila dah matang. Hidup ni again maksudnya dia ada vacuole, dia ada nucleus. Okay. Here again, no ataupun little or no intercellular spaces. Ruang antar sel tu tak ada ataupun sangat sedikit. Cells are closely packed, so dia padat-padat, rapat-rapat. Okay. And distribution dia, kat mana kita boleh jumpa dia, often occurs as long strands below the epidermis, maknanya bawah lapisan epidermis tu, of young stem and leaf petioles. Okay, apa maksud young stem and leaf petioles ni? Putih, dekat putih-putih daun, ataupun dekat batang tumbuhan yang baru mula tumbuh tu kan, hijau-hijau lagi kan, dia masih tak keras lagi kan, a bit flexible. Dalam tu kita boleh jumpa banyak cholenchyma. So to function dia, to support in young stem or leaf or in herbaceous and non-woody plant. Herbaceous plant ni maksudnya tumbuhan-tumbuhan herba, tumbuhan-tumbuhan renek, dan juga non-woody plant, maknanya tumbuhan yang bukan berkayu. Maksudnya bukannya pokok kayu balak, bukannya pokok kayu meranti, cengal, semua tu bukan. So contoh-contoh herbaceous plant ni contohnya seperti macam pokok-pokok bunga, pokok-pokok
macam pokok yang rendah, yang pokok-pokok yang renek kan, batang dia tidak berkayu, kita mudah je untuk lentur dia. So mostly tissue parenchyma boleh jumpa dekat that parts of plants. So still function dia to give mechanical strength and also flexibility, provide support without restraining growth. Okey, untuk sclerenchyma ni, okey, kalau yang fibrous, bentuk yang biasanya long, narrow with tapering end, bermaksudnya hujung dia tu runcing. Okey, kalau scleris bentuknya irregular, kerana dia ada branch berbentuk star shape ataupun stone shape. So sclerenchyma ni dia punya cell wall dia mainly diperbuat daripada lignin. Tambah lagi of course lah dia ada cellulose, pectin dan hemicellulose. Cells have primary walls and strong, thick secondary walls. So dia ada dua wall, cell wall yang biasa, yang primary, dan juga secondary wall yang tebal, thick and evenly thickened. Kalau parenchyma tadi unevenly thickened, yang ni evenly thickened, maknanya hampir sama rata sahaja penebalan sel dia, penebalan wall dia, nampak dekat sini secondary wall. So ni dia punya primary wall dia, yang mana label warna kuning ni tadi. So thick secondary walls with presence of pits. Kalau dalam scleris hingga ke fibers. Okay, that at functional maturity. So maksudnya bila dah dewasa, bila dah mature, dia dead. Apa maksud dead? Dia tidak ada nucleus, dia tak ada vacuole, tak ada organel lain. So no nucleus, no vacuole, but empty lumen. So empty lumen ni maksud dia punya rongga tengah tu kosong sahaja. And no intercellular spaces, tak ada ruang langsung antara satu sel dengan sel yang lain. Cells are very closely packed. So ini contoh gambar dia sclerenchyma. Sclerenchyma tu nampak dia tapering end and wall dia tebal. Okay. So distribution ni kat mana kita boleh jumpa? Okay, kalau fibers ni kita boleh jumpa dekat outer regions of cortex, around the vascular bundle. Kalau scleris ni boleh jumpa dekat dalam cortex, pith and seed coats. Seed coats ni main dekat biji punya coat, saluran paling luar tu tadi. Okay, functions as supporting tissue to provide mechanical support and strength for plants. And kalau fibers ni provide mechanical support. Kalau scleris ni give protection from mechanical damage. So tu function dia. Okay, now we look at vascular tissue. So dia ada xylem and ada phloem. So xylem and phloem ni you guys have learned this before during your secondary school. And so in xylem we are expect to learn about vessel elements and tracheids, whereas in phloem kita akan belajar sieve tube members and also companion cell. So xylem, dalam gambar ni kita boleh nampak dia punya fibers dia yang warna ungu sedikit ni, and vessel element yang berwarna biru, and also tracheids. So by comparison in terms of size, tracheids much more narrow, sangat kurus-kurus. If vessel elements much more wider in diameter, lebih besar. And we can see that vessel element, each of the cell tu is short, maknanya pendek. Kalau tracheids very long, still continuous long, macam tu. Okay, xylem is composed of tracheids and vessel elements. They can conduct water and dissolve minerals, and also to provide mechanical support. Sebab xylem ni ada tisu berkayu juga. Okay. So shape-nya tubular elongated cells that are dead at functional maturity. Lebih kurang samalah macam sclerenchyma tu tadi. No living cellular contents. So supaya less resistance, mari kita tak nak ada nukleus dekat dalam tu, tak nak ada cytoplasm, semua tu akan menghalang fungsi dia untuk membawa air dan transport mineral juga. The thickened cell walls form a non-living conduit ataupun channel, iaitu lorong ataupun terowong, through which water can flow or travel. So secondary walls dia is hardened with lignin. Dia ditebalkan oleh lignin untuk provide supports and prevents collapse under tension of water transport. So function of lignin ni supaya to maintain the structure of xylem tu dia tak collapse. Collapse tu maksudnya dia tak kempis. So kalau kempis macam mana? Kalau kempis macam mana nak bawa masuk air? Tak boleh, dia kena maintain keras dia punya structure macam tu supaya air boleh
lalu. And also dia ada secondary walls with pits. Pit tu maksudnya lubang-lubang lah dekat tepi-tepi dia tu. Okay, we look at tracheids. So structure dia adalah long, thin cells with tapered ends. Tapered end ni runcing, hujung dengan sini. Water moves from cell to cells through pit. Maknanya air bergerak dari satu sel ke sel lain melalui pits. Okay, vessel element pula secara detailnya dia wider, maknanya lebih besar dia punya diameter, and shorter, pendek-pendek, and thinner wall, maknanya wall dia lebih nipis-nipis, and less tapered than tracheate, maknanya dia punya hujung tu dia tak tapered, dia tak runcing sangat berbanding dengan tracheate. So ni tracheates. At the end walls of a vessel elements, cell walls of pits completely break down when the protoplast is lost, leaving an open perforation. So dia ada open perforation, which yang dipanggil sebagai perforation plate lah, through which water can pass freely. Okay. So ni gambar piece, ni for tracheate, ni untuk vessel elements. So ni pits dia, lubang-lubang dia, and perforations yang terdapat dekat dalam vessel element. Okay, also another diagram of the xylem by comparison in terms of size and structure. Okay, we look next onto phloem. Okay, phloem yang warna biru ni sclerenchyma cells. Kita boleh bayangkan ni juga fibrous tissue-nya juga. And in phloem tissue, we are going to focus on structure dia, sieve tube element. Yang warna kuning ni macam buluh ni, dan juga warna hijau ni adalah dia punya companion cell. Okay, companion cell terletak sebelah saja dengan dia punya sieve tube tu. Okay, namanya pun companion sebagai peneman. So phloem is composed of sieve tube elements and companion cells that works together to transport carbohydrates. Okay, let us look at sieve tube elements ataupun sieve tube members. Okay, dalam phloem ni kalau kita tengok, kita kena belajar pasal sieve tube elements dan juga companion cells. So kita tengok pasal sieve tube elements dulu. Okay, sieve tube elements ni dia stacked end to end, maksudnya dia bertumpuk-tumpuk antara satu di atas satu dengan lain, form long sieve tubes, maksudnya membentuk tube yang panjang, conduct dissolved food materials or sugar through the plant, maknanya dia akan bawa karbohidrat, sugar yang dekat dalam plant tadi. So basically dari segi general idenya, sugar apa yang nak bawa? Sugar hasil daripada proses photosynthesis. Okay, so dia it is alive at functional maturity, means that masa dia matured, maknanya dah matang, dia still alive. So what it means still alive? Means that cytoplasm and they still may contain organelles. So contains cytoplasm but many organelles, okay, such as nucleus, vacuole, mitochondria, and ribosomes disintegrate, maknanya tak ada, or shrink, maknanya mengecil as they mature. Kenapa nak kena mengecil ataupun bila dah matang ni nak kena buang semua nucleus, vacuole, mitochondria semua ni? So it enables nutrients to pass more easily through the cells. Okay, so dia punya end walls ni dekat hujung ni dia ada panggil structure sebagai sieve plate, okay, untuk membantu pergerakan bahan tu tadi lah, from cell to cell. Okay, next kita tengok yang kedua, iaitu companion cell. So companion cell ni walaupun dia adalah phloem, tapi dia adalah non-conducting. So means non-conducting means dia tidak membawa apa-apa, dia tidak membawa fungsi, dia tidak menjalankan fungsi untuk transport atau membawa sesuatu. Tapi dia ada nucleated cell alongside each sieve tube element. So dia akan sentiasa berada berdekatan ataupun bersebelahan dengan sieve tube element. Connected to the sieve tube members by numerous plasmodesmata. Plasmodesmata ni adalah rongga-rongga ataupun liang-liang yang menghubungkan antara companion cell dengan sieve tube member. So provide all metabolic functions necessary to sustain its paired sieve tube member. So ingat tak tadi saya baru beritahu kan, kalau sieve tube member ni dia tak ada nucleus, dia tak ada mitochondria apa semua. So macam mana nak jalankan proses dia sebagai live cell? So di cover oleh companion cell. Baik tak, bagus tak companion cell ni? So fungsi companion cell untuk hidup ni adalah untuk hasilkan bagi nutrien, bagi energi kepada
sieve tube ni untuk sieve tube menjalankan fungsi dia. Manakala sieve tube pula dia berkorban, dia hilangkan dia punya organel tu ataupun shrinkkan organel tu untuk menjalankan fungsi dia. Nampak kerjasama antara dua ni tadi. Assist in moving sugars into and out of sieve tube element. So dia provide energy for transport of sugar by the sieve tube member. So ni adalah gambar. Kalau kita tengok dekat sini kan, it shows companion cell ni mesti berada bersebelahan ataupun alongside the sieve tube element dekat sini. Yang kita boleh nampak lah, companion cell ni dia ada nucleus dan nucleus. Kalau sieve tube element ni dia tak ada nucleus. Okey, untuk function of phloem ni, transport of sugars. Okey, daripada tadi saya akan sebut transport of sugars, transport of carbohydrate ataupun organic substances. Tapi sebenarnya specifically sugars ni adalah sucrose, because kita tahu sucrose ni adalah product of photosynthesis. Okay, function of phloem ni transport of sugar, i.e. sucrose, and also other organic compounds or nutrients daripada one part of plant to another part of plants. Okay, so itu sahaja berkenaan dengan plants untuk chapter 2.3 ini tadi. Okay, so please subscribe channel YouTube ni. Alright, insyaAllah untuk for next updates for next videos. Stay tuned.